¿Alguna vez usted ha llenado una solicitud, una aplicación de gobierno, de trabajo? Have you ever filled out an application for work or a government form? Y siempre sale una pregunta muy rara. And there's always a real strange Le question. preguntan, ¿cuál es su estado civil? And they ask you, what is your marital status? Como si para la sociedad importara mucho si usted está soltero o está casado. Like if society really cared whether you're single or married. Parece ser que estos dos conceptos marcan algo en la sociedad. It seems like these two concepts really mark something in society. Y tiene que ser algo muy especial porque realmente en estos dos estados civiles And it has to be something very special because really in those two marital statuses, hay algo en particular que afecta muy fuerte a la sociedad. there's something in particular that really affects the society in a strong way. Si usted está soltero, usted no es una carga para la sociedad. If you are a single person, you are not a burden to society. Inclusive si está bajo la cobertura de sus padres, In fact, if you're under the covering of your parents, y no estoy diciendo que para eso tiene que ser usted pequeño. and I'm not saying that you have to be small to be this, Estar bajo la cobertura de los padres no tiene edad. to be under the parents' covering doesn't have an age limit. No importa si su niñote Doesn't matter if your child tiene algo de edad. is already up in age. Y le voy a decir una verdad. And I'm going to tell you a truth. A Jesús, Jesus, cuando iba a ser bautizado, when he was going to be baptized, su padre le habló his father spoke porque tenía una relación con él. because he had a relationship with him. Y si leemos esto en Lucas 3, And if we read this in Luke 3, usted va a leer que él tenía aproximadamente 30 años. you will read that he had approximately 30 years of age. Entonces, si tú tienes 18 años So if you're 18 years old o más, or more, y tú piensas que ya papá y mamá no es importante en tu vida, and you think that mom and dad aren't important in your life anymore, déjame decirte que estás equivocado. let me tell you that you are wrong. Hay una bendición muy especial para ti. There's a very special blessing for you. Esto no significa que tengas que estar en la casa. This does not mean you have to be at home. Significa que estés bajo la cobertura y la protección de papá y mamá. It means that you have to be under the protection and the blessing or covering of mom and dad. Porque esto dice la Biblia que trae bendición a tu vida. Because this is what brings blessing to your life, the Bible says. Cuando la palabra de Dios nos enseña esto, When the Word of God teaches us this, dice que es como un buen óleo que desciende sobre la cabeza. it says it's like the great oil or anointing that comes down from your head. Y si pensamos que papá y mamá son la cabeza And if we think mom and dad are the heads, y la bendición viene del cielo y baja por la cabeza hasta el borde de las vestiduras, dice la escritura, and the blessing comes from the head and goes all the way down to the hem of the garments, the Bible says, significa que tú estás en ese canal de bendición. that means that you're on that channel of blessing. Y para ti es importante. And for you, that's important. Sin embargo, si tú ya estás a punto de pensar en casarte, But if you're already at the point where you're going to get married, cuando menos tienes planes en la mente, or at least you have plans in your mind lo already, primero que tienes que hacer es buscarte novia. the first thing you have to do is look for a girlfriend. Y cuando alguien busca una novia es porque realmente no está buscando pasar el tiempo. When someone is looking for a girlfriend, they're not just wasting their time. Cuando uno busca novia no está pensando en pues, tener a alguien con quien pasar la mayor parte del tiempo. They're not thinking, well, I just want someone to spend most of my time with. En realidad la palabra novio es aquel que está teniendo una relación con la idea de That comprometerse. really the word boyfriend or fiance is having some that has the idea to have tener qué? Perdón. Comprometerse. To make a commitment. Okay, I'm sorry. Y esto implica de alguna manera que hay un plan. No significa que se tenga que llevar a cabo, It doesn't mean that it means that there's a plan. It doesn't mean that it already is going to happen. pero esa es la idea. But that's the idea behind it. Por eso si su niño de 13 años That's why your child of 13 years ahí old, anda inquieto, he's a little, apláquelo. Dígale, no estás en edad. tell him this is not your time yet. It's not, you're not, Apláquelo. calm him Porque down. no es el tiempo. This is not your time yet. Y a lo mejor hace berrinche. And maybe he'll get mad. Déjelo que haga berrinche, no pasa nada. It's okay. Nothing will happen if he gets mad. Sin embargo, el otro concepto, el otro estado que la sociedad nos marca But the other state that the society marks us es precisamente el estar casado. is the one of being married. Y cuando estás casado, o
puedes llegar a divorciarte And when you're married and then you get a divorce, o puedes llegar a enviudar. or maybe you become widowed, Significa que cuando estás soltero, means that when you're single, hablamos de que hay un concepto que afecta a los dos estados. we talked about that there's a concept that affects both states, marital statuses. Y en este caso, si el niño o el joven, alguno de los padres fallece o los dos fallecen, And for the young person or the young man, if one of the parents dies, passes away, entonces cae en la categoría de huérfano. then he falls under the category of being an orphan. Note que en estos dos conceptos, And notice that on these two concepts, la muerte death hace el parteaguas de la posición. is what parts the waters from the position. Y eso sí es un problema para la sociedad. And that does become a problem to society. ¿Qué tiene que ver esto con el título de solo dar fruto no es suficiente? Now, what does this have to do with the title, Only Give Fruit is Not Enough? Déjeme explicarle algo. Bearing fruit is not enough. Cuando en el tiempo bíblico, In the biblical times, las viudas y los huérfanos, the widows and the orphans, que eran realmente muchos, that were really a whole bunch of them, afectaban mucho la comunidad. they would really affect the community. Era claro que esto era un problema, una carga para la sociedad, This was a problem and a burden for society, al grado de que la mujer, in such a way that a woman, cuando enviudaba, when she would become widowed, lo primero que pasaba era que era desechada de la casa. the first thing that would happen is that she was sent to be a homeless Si person. no había más hermanos que pudieran comprometerse con ella, If there wasn't any brothers that would be able to support her, entonces ella tenía que salir de la casa she had to leave the house y averiguárselas como ella pudiera para vivir. and figure it out how she was going to be able to support herself. Tenía que o pedir limosna She either had to beg for food, y en el caso de muchas de ellas dedicarse a la prostitución. and many of them had to become prostitutes. Así es que era un estado de vergüenza, So it was a state of being very shameful. era un estado de desgracia, It was a disgraceful era un estado state. de humillación. It was a humiliating state. No era algo tan sencillo, eran pobres realmente. It wasn't so simple. They were really, really poor. Y quiero que estos conceptos usted los vaya identificando. And I want you to identify these different concepts. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Look what Paul tells Timothy. Dice, honra a las viudas It says, honor the widows que de veras son viudas, dice that una are, versión. that are really in need, that really are widows. Es raro, yo soy bien preguntón con Dios. I ask God a lot of questions. ¿Tú también? ¿Por qué Pablo dice, en verdad lo son? Why does Paul say if they really are? Si ya se murió el esposo, pues If the husband obvio es already- viuda. If the husband already died, it's obvious there she's already a widow. Pero es que el apóstol Pablo tenía un concepto bien importante. But Paul had a very important concept. Él decía, es que hay viudas He said, because there are some widows que ellas pueden hacer algo por ellas mismas, that they can do something for themselves. pero en lugar de eso, But instead of that, prefieren que la sociedad las mantenga, they prefer society to support them. prefieren abusar de su juventud, They prefer to abuse their youth. prefieren que alguien las envuelva en su estado de vida, They prefer for someone else to involve them in their Fuera del matrimonio. state of living outside of their marriage en lugar de organizarse. instead of organizing Entonces themselves. Pablo hace una marca bien fuerte. So Paul makes a really big distinction. Y él dice, viudas jóvenes no admitas. Jóvenes, no admitas. Oh, do not admit widows that are young, Porque ellas van a empezar a querer ser parte de la carga de la sociedad. because they're going to want to become part of the burden to society. Si le parece esto medio actual, medio familiar para lo actual, If this looks familiar to our actual dates, créame que esto es un problema que viene desde muchos años. believe me, this is a problem that's been coming along for years. La gente, en lugar de buscar una solución, People, instead of looking for a solution, busca la manera
de que alguien le dé una solución. They're looking for ways for someone else to give them the solution. Buscan la manera de cargarse a la sociedad They look for ways to become a burden to society con tal de no trabajar o de no hacer algo por su vida. in order for them not to have to work or do something on their own. Lo que le voy a decir me acaba de pasar hace 2 días. What I'm going to tell you just happened 2 days ago. Alguien entra a mi oficina, Someone comes to my office, un hombre de casi 100 años, a man that's almost 100 years of age. con su bastón caminando muy despacio, He's walking very slowly. He has his cane. muy vívido, muy alerta su mente. He's still very alert. Y dice, voy a esperar a mi esposa. And he says, I'm going to wait for my wife. Su esposa entra His wife comes in. y me dice, ¿sabe cuántos años tiene? And he says, you know how old she is? Le digo, no. I said, no. Y dice, va a cumplir 100 años. He's going to be 100 years old. Y el Señor me dice, pero no me quiero morir. And the man says, but I don't want to die yet. No, le digo, qué bueno que no se quiere morir. I said, well, that's good that you Me don't da want to die. mucho gusto que tenga ganas de vivir. I'm really glad you still want to continue to live. Es que recibo muy buen cheque. It's because I get a really good check. O sea, decimos en México, como hacíamos la división antes, Like in Mexico, how we used to work on the division problem. se baja el cero y no contiene. And you put the zero and it has no content. Y luego me dice ella, And then no, she says, y tenemos como 50 acres de terrenos and we have like 50 acres of land. y no tenemos hijos. And we don't have children. Y digo, ¿y qué vas a hacer con ellos? And what are you going to do with that? Nada, Nothing. ahí están, They're there. no los quiero vender. I don't want to sell them. Digo, pues se baja el cero y no contiene. Say what? No, I didn't hear you. No, Se baja el cero y no contiene. No tiene sentido lo que dicen. It doesn't make any sense. Pareciera que quiero seguir siendo mantenido, It seems like I still want somebody else to support pero me. no hay un motivo de vida. But there's there's not a No, motive to no hay una live. causa para seguir viviendo. There's not a cause to continue living. Pero es muy cómodo estar en esa posición. But it's so very comfortable to be in that Por position. eso Pablo decía, hey, cuidado con eso, That's why Paul was saying, hey, be careful with this. cuidado con eso. Be careful with Y this. dice en el verso 4 del mismo capítulo 5 de Primera de Timoteo, In verse 4 there in 1 Timothy, que si alguna viuda tiene hijos that if a widow has children o nietos, or grandchildren, aprendan estos they should learn first primero a ser piadosos para con los de su propia familia. to first to put their religion into practice by caring for their own family Y a recompensar a los padres, and to repaying their parents. porque esto es bueno Because y this is- agradable a Dios. This is pleasing to God. Padres, ¿les gusta esta palabra? Parents, you like that word? Yo creo que a los hijos no, pero déjenme volverle a I don't preguntar a think los the parents padres. don't like the children. ¿A usted don't le like it, gusta but esta let me ask the palabra? parents. Parents like the problem. Enséñenselas a sus hijos. Show this to your children. No que los tengan que mantener a ustedes, Not that they have to support you, pero sí a aprender a bendecirlos, but that they will learn to bless you, porque esa bendición es trascendental para todos. because that blessing is for everyone. Vamos a revisar la vida de 2 viudas en la Biblia. We're going to look over 2 widows that are here in the Bible. La primera va a estar en entrenamiento. The first one is in training, Así es que quiero que me siga bien rápido en esto. so I want you to follow me really quickly. Primera de Reyes 17, 8 al 24 dice así. 1 Kings 17, 8 through 24 says, Vino luego al profeta Elías palabra de Jehová diciendo, Then the word of the Lord came to him, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. Y aquí yo he dado orden allí a una viuda, mujer viuda, que te sustente. I have directed a widow there to supply you with food. Cuando yo leo esto, brotan preguntas a mi mente. When I read this, all kinds of questions pop up in my brain. Si vemos el contexto, And we see the context. recuerde que en ese tiempo había una sequía. Remember that during that time there was a drought. Recuerde que donde había estado Elías, ya aquello estaba seco, Remember where Elijah was, it had already dried up. ya no había para tomar, ya no había para comer. There wasn't anything to drink and anything to Y eat. Dios lo manda a una viuda And God sends him to a widow woman. y le dice, yo he dado orden a la viuda para que te sustente. And he tells him, I have given her an order to sustain you. Y la primera pregunta que viene a mi mente es,
¿cómo Dios le va a dar una orden a una viuda? And the first question that comes to my mind is how did God give this order to a widow? Yo no sé si voy a tener la respuesta, pero vamos a segunda pregunta que tengo. I don't know if I'm going to find the answer, but let's go to the second question I ¿Cómo have. se le atreve a Dios pedirle a una viuda en un momento de crisis que sustente a un hombre más joven? How does God dare to ask an older woman that's a widow to support or supply the needs of a younger man? Y especialmente si es viuda, Especially if she is a widow, y si sabemos que que había sido humillada y estaba en vergüenza, and that we know that she had been humiliated and had been ashamed, como que el reto de sustentar o mantener a alguien like the challenge of being able to support somebody else que acababa de matar 400 profetas de Baal, that had just killed 400 prophets of Baal, no tiene sentido. does not make any sense. ¿Qué Dios tan abusivo tenemos? What an abusive God we have. Pero déjeme volverle a recordar algo. But let me remind you of something Ella else. estaba en entrenamiento. She was under training. Seguimos leyendo. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Then he gets up and goes to Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, escuche esto. And when he came to the town gate, He aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. a widow was there gathering sticks. Y él la llamó And he called her y le dijo: and asked, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. "Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink?" Yo no sé si usted alguna vez ha pensado cómo eran las ciudades antes, I don't know if you've thought of how the cities were before, pero no se lo voy a poner muy difícil. but I'm not going to put it too difficult. Imagínese que usted está en este lugar Can you imagine you're in this place y tiene que ir hasta la otra esquina donde antes nos estacionábamos and you have to go to the other corner where we used to park before para recoger 2 leños. to go and pick up 2 sticks? Allá es donde se encontró ella al profeta. That's where she found the prophet. Entonces, después de caminar todo eso, And after she walked all of this, el profeta la vio the prophet sees her, y la verdad es que yo no puedo entender ni cómo se dio cuenta que era viuda. and I don't understand how he knew she was a widow. Quizás por su manera de vestir, Maybe because of how she was dressed, quizás porque andaba sola, maybe because she was alone, quizás porque era pobre. maybe because she was poor. No tenemos ninguna referencia, We don't have any references to pero el that. profeta sabía que era ella. But the prophet knew it was her. Y luego viene de nuevo el gran problema. And then the great problem comes again. Le pide agua. And he asks her for water. Estamos hablando de que había sequía. We're talking about that there Estamos was a hablando drought. que él venía de un lugar donde el río ya no corría. I'm saying that he came from a place where the river had already dried up. Y le vuelve a pedir algo que es imposible. And he asks something to her that's impossible. Es muy desconsiderado el profeta. This prophet is very Es muy inconsiderate. desconsiderado Dios cuando God nos pide cosas así. Is very inconsiderate when he's asking Pero us le for vuelvo a things like recordar. this. But I remind you again, La viuda estaba en entrenamiento. the widow was under training. Seguimos leyendo. We continue to read. Y yendo ella para traerla, And as she went to go get that, él la volvió a llamar he called her again y le dijo: and said, te ruego que me traigas un bocado de pan de tu mano. "Please bring me a piece of bread." Y ella respondió: And she said, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. "As surely as the Lord your God lives," she replied, "I do not have any bread. Solamente un puñado de harina Only a handful of flour tengo en la tinaja I have in a jar, y un poco de aceite en una vasija. and a little olive oil in a jug." Ahora recogía 2 leños Now I was gathering a few para sticks entrar, to take home, prepararlo para mí, make a meal for myself para mi hijo, and my son, para que lo comamos so that we may eat it y nos dejemos morir. and die. Fíjese esto. Look at this. Ya la mujer ya iba a recoger el agua She was already going to go and get the water, y le vuelve a decir el profeta: ven. and the prophet tells her, "Come." Ella se regresa She comes back, y entonces le vuelve a preguntar, and then le he vuelve a asks, decir, perdón, tells her, dame primero de comer. "Give me to eat first." Imagínese un puñado de harina. Can you imagine a Cierre su little mano. handful of flour? Mire cuánto que How puede much- caber ahí en su mano. How much flour Un can puñado fit de harina. in your hand? 2 leños. Yo no creo que hayan sido 2 leños 2 grandes. sticks. Han de haber sido Maybe 2 they were pequeñas probably- ramas. They were probably 2 small twigs. Un poco de aceite. A little bit of oil. Yo no sé a qué le puede saber a usted pan con aceite, harina con aceite.
I don't know what flour with oil tastes to pero you, al ser lo último que había, but since that was the last thing that there puede ser lo was, más delicioso. it may be the most delicious thing. Pero pareciera que de veras el profeta ni siquiera tenía un poquito de compasión con la viuda. But it seemed like this prophet didn't have a little bit of compassion for this widow. Seguimos leyendo y entonces Elías le dijo a la mujer, And then Elijah said to her, no tengas temor, do not be afraid. ve como has dicho. Go home as you have said. ¿Qué dijo la mujer? What did the woman say? Ella dijo, She said, voy a hacer una torta, I'm going to make a bread, me la voy a comer, a loaf of bread, I'm going le to voy a eat dar it, a mi hijo I'm going to give it to my y nos son, vamos a morir. and we're going to die. Eso es lo que la viuda dijo. That's what she said, the widow said. Y el profeta le dice, ve, And the prophet says, go, y haz como has dicho. do as you have said. Yo me imagino que aquella mujer va a decir, este de veras quiere que me muera. I imagine that he said, he's waiting for me to die. Le estoy diciendo que es lo último que tengo. I'm telling him this is the last thing that I have. Me está pidiendo que comparta lo que yo tengo. He's asking me to share with him Y what ahora I me dice have. que haga lo que yo había dicho. And now he's saying, do what I'm telling you, what I said I would do. Lo interesante de la palabra de Dios What's interesting about the word of God es que él no termina en un punto de una frase. is that he doesn't finish in the point there in the period of a phrase. Cuando nosotros leemos, When we read, es interesante ver la respuesta de Dios. it's very interesting to see God's answer. Tú dijiste eso, You said this, pero el Dios de Israel ha dicho así. but the God of Israel has said this. Y hay un cambio en la palabra. And there's a change in the word. La harina de tu tinaja no va a escasear. The flour in your jar is not El going to aceite be de tu lacking. vasija no va a acabarse. And the oil in your jug is Hasta not el going to día que finish Jehová haga llover sobre la tierra. until the Lord makes it rain. En pocas palabras te estoy diciendo I'm telling you in few words que tú podrás hacer planes para morirte. that you may be making plans to die. Tú podrás seguir siendo planes de ser pobre. You may be making plans of continuing being poor. Tú podrás seguir haciendo planes de tener hambre. You may continue to make plans of being hungry. Pero cuando la palabra de Dios llega a tu vida, But when the word of God comes to your lo life, que Dios hace es muy diferente. what God does is very different. Porque es totalmente opuesto a lo que tu mente y mi mente piensa. Because it's totally opposite to what your mind and my mind La even mente de thinks. Dios tiene una finalidad: The God's mind has an end to it. cambiar tu posición de viuda, Is to change the position of a widow, cambiar tu posición de humillación, to change your position of humiliation, cambiar tu posición de humildad y de pobreza, to change your position of being humiliated y or que humbled entiendas and que poor, todo lo que está en sus manos and to understand that everything that's in his hands, hay una bendición para siempre, there's a blessing forever, eterna, eternal, de generación a generación. from generation to generation. No es para que comas y mueras. It's not so that you can eat and die. No es para que lo que aprendas hoy te vayas y lo duermas. It's not so that whatever you learn today, you Es make para it que lo and que go to sleep on it. Aprendas hoy, lo vivas a diario. It's so that what you learn today, you live it daily. Porque esto no va a escasear. Because this is not going to be Va lacking. a ser continuamente bendecido. This will continually be a blessing. Simple y sencillamente porque Dios lo dijo. Simply because God has said so. Y si tienes alguna duda, te lo dejo escrito. And if you have any doubt, he wrote it down. Esa es la bendición que tenemos de Dios. That's the blessing we have from God. Pero déjame volverte a recordar. But let me remind you again, La viuda estaba en entrenamiento. this widow was in training. ¿Por qué? Why? Cuando pasan algunos años, When a few years pass, alrededor de 500 o 700 años, maybe 500 or 700, ahora Jesús now Jesus hace referencia a ese pasaje de la Escritura. refers to this passage in the scriptures. Eso lo podemos ver en el Nuevo Testamento. We can see that in the New Testament. Y cuando Jesús hace esa referencia, And when Jesus makes reference to that, dice, Elías fue enviado solamente a una viuda, he says Elijah was sent just to one widow, porque había muchas, pero fue enviado a una viuda. because there was a lot of widows, but he was sent just to one. ¿Qué es lo importante de esto? What's important about this? Es que Dios tiene sus ojos puestos en ti de una manera. Is that God has his eyes placed on you Tú no in estás some way. fuera de los planes de Dios. You are not outside of God's Tu plan. vida no está al timbo y al tambo, como decimos. Your life is not like on a seesaw here and there.
Tu vida está dentro de los planes de Dios, dentro del corazón de Dios. Your life is inside of God's heart. And Y la His primera plans. cosa que podemos ver cuando Jesús menciona esa palabra acerca de Elías y la viuda de Sarepta, The first thing we can see when Jesus makes mention of this widow in Sarepta es que Jesús estaba validando la palabra de Dios. Estaba that- diciendo lo que sucedió fue cierto. Jesus was validating the word of God and saying what happened is true. Y lo que estaba en este momento confirmando es que lo que Dios estaba hablando And what se he iba a is- cumplir. What he was confirming was that what God was saying was going to come to Así es pass. que yo quiero que tú pienses So I want you to think que lo que Dios está planeando para ti, that what God is planning for you, tarde que temprano se va a cumplir. sooner or later it will come to pass. Aunque tus ojos no lo vean. Whether your eyes cannot see it or Aunque not. ahorita veas escasez. Even though you see lack right now. Aunque ahorita veas un puñado de harina. Even though you just see a little Aunque handful ahorita veas of un poco de flour, aceite. and you see a little bit of oil. Aunque tú veas pobreza. Even though you see poverty. Aunque tú veas cosas que la sociedad ve. And you see things that Lo society importante sees. aquí es que Dios The- hace una visión diferente The important thing here is that God is giving de you lo a que es different para tu vision vida. of what your life should be. Vamos a ver la otra viuda en los tiempos de Jesús. Let's look at this other widow that was in Jesus' Y time. quiero que note mucho en esto. And I want us to look at Dice Marcos 12, 41 al 44. Mark's 12, 41 through 44 says, Estando Jesús sentado when Jesus was sitting down, delante del arca de la ofrenda, and Jesus sat down opposite the place where the offerings were put, miraba cómo el pueblo echaba And he- dinero en las arcas. and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Y muchos ricos echaban mucho dinero. Many rich people threw in large amounts, Y vino una viuda pobre but a poor widow came y echó 2 blancas. and put in their 2 small copper coins. Si usted no sabe lo que, más o menos lo que eran 2 blancas, If you don't know what those 2 copper coins were, se lo voy a poner más fácil. I'm going to put it real simple. Era el equivalente a 2 leptones. It was like 2 Latvias. ¿Le quedó claro? Is that clear? Y si le parece todavía complicado, era más o menos un cuarto de haz de cobre. And it was a fourth of copper. Mire, los pennies que nosotros usamos, The little pennies that we use que valen 1 centavo, that are worth a penny, es una aleación de cobre con bronce. it's a combination of copper and bronze. Pero tiene tan poco valor para muchos But they have such small value to many. que dígame si usted y yo a veces no los encontramos tirados. So how many times we find one thrown? Porque vale más. Because Es más valioso nuestro ejercicio de agacharnos. our exercise of bending down, Gastamos más energía we spend more energy en levantarlo in que lo que vale. ¿Cierto o in no picking cierto? it up than what it's worth. Yo todavía no me encuentro un billete de $20 tirado. Now if I find a $20 bill thrown, Pero centavos, but pennies, yo sí los recojo. I do pick them up. Así es que si los quiere tirar, yo le paso ahí mi carro cerquita. So if you want to throw them out, I'll pass my car by there. La realidad es que no tenía mucho valor esas monedas. The reality is that they didn't have much value. Eran como un puño de harina. They were like a little handful of flour. No tenía valor. They didn't have much value. Pero era todo lo que tenía. But that's all she had. Yo le comenté que la viuda de Sarepta estaba en entrenamiento. And I told you that the widow in Sarepta was in training. Quiero que usted ahora visualice a esta viuda. Now I want you to visualize this widow. Ya hablamos acerca de las 2 monedas, We talked about the 2 coins, pero imagínense el escenario. but imagine the scenery. Estaban los ricos echando dinero. The rich people were putting in their money, Y no era de que llegaban y discretamente. and it wasn't like they were there and Lo did it discreetly. depositaban. They would discreetly No. put it in there. Ellos se paraban y empezaban a echar dinero No, they would stand up and they would begin to con la intención put de in the ser money vistos. because they wanted to be seen. Sin embargo, But- fíjese que aquella viuda no llegó pidiendo limosna. Here, this widow did not get there asking for or begging. Ahí estaban los ricos, For ahí estaba el mercadito adecuado, Estaba aquí. el market, el correct market. Ahí estaba el punto adecuado para pedir limosna. She was at the right point to beg. Ahí están los ricos. The rich people are Ahí there. voy. Let me pay. Let me Ella no ask. fue a eso. She didn't go for that. Ella no fue
a mostrar su humillación. She didn't go to change her, to show her Ella no fue a humiliation. mostrar su pobreza. She didn't go to show her how poor she Ella había was. sido entrenada. She had been already trained. Ella había entendido She had understood que no es el vestuario, that it's not how you're dressed, que no es la pobreza it's not how poor you are, la que me había hecho viuda. that had made me a widow. Lo que me había hecho viuda había sido estar alejado de Dios. What had made me poor was my lifestyle of being Ella fue y sí separated from God. depositó lo último. She went and deposited her everything, her all. Jesús no la paró, Jesus didn't stop her. como Elías tampoco detuvo a la viuda de Sarepta. Like Elijah didn't also stop the widow from Sarah. Jesús pudo haber dicho a Judas que cargaba la bolsa, Jesus could have told Judas, who would carry the bag, ve y recompensa a aquella viuda. go and reward this widow. O pudo haberle dicho a la viuda, no deposites ese dinero. Or he could have told the widow, you don't have to deposit that money. Pero Jesús no la detuvo porque él sabía que había una bendición But para ella. Jesus didn't stop her because he knew there was a blessing for her. Y ella sabía que la bendición ya estaba en su vida. And she knew that the blessing was already in her life. Su pensamiento era diferente. Her thought was already different. Las dos eran viudas. They were both widowed. Las dos estaban con su último sustento. They were both at their last sustaining fact that they had. Las dos estaban en un punto que tanto Jesús como Elías no las consideraron. And they were both at the same point, like Jesus and Elijah did not consider their state. La diferencia es que una había sido liberada de su vergüenza The difference was that one had been delivered from her shame, y la otra estaba lista para ser entrenada. and the other one was ready to be trained. Mira, cuando tú y yo nos acercamos a Jesús la primera vez, You know, when you and I came to Jesus the first time, así nos acercamos, this is how we came to him. humillados, Humbled, adoloridos, humiliated, and burdened, quizás hasta en desgracia. or wounded. Maybe we were disgraced. La gran diferencia la hizo Jesús en nuestra vida. Jesus was the one who made the big difference in our lives. Yo ahora si saco a Jesús de mi vida no tiene sentido. Now, if I take Jesus out of my life has no meaning. Yo puedo estar renegando a veces con Dios. I can be arguing against God. Yo le he dicho a los hermanos a veces, yo me peleo con Dios. I tell the saints sometimes I fight Y a with lo mejor God. usted se levanta ahorita diciéndome que soy un hereje. Maybe you think that's heresy, Pero dime si tú no has peleado con Dios tampoco. but tell me if you haven't fought with God. La única diferencia es que sabemos que vamos a perder. The only difference is that we know we will lose. Y la única diferencia es que sabemos que como quiera vamos a estar con Él. And the difference is that we know no we're lo still vamos going to a be with dejar. him. We're not going to leave him. Y a veces le peleamos porque hay cosas que no entendemos. And sometimes we argue because, or we fight because no we por don't eso Dios se understand enoja. things. And God doesn't get mad at us. Cuando yo leo en el Salmo 2 que Dios se ataca de risa When I de read sus in, enemigos, when I read in Psalms 2 that God cracks up at his enemies, a veces me da risa después que también me imagino que se ha de reír conmigo. that sometimes I think that he Como also diciendo, laughs at ay, me. otra vez estás en esa situación. Oh, you're in that same situation again. Pero no la pasamos bien Dios y yo. But God and I, we get along. Tenemos muy buen tiempo, We muy got it. rico cada vez que estamos juntos él y yo. We spend some wonderful time together every time we're Y por together. más que yo pueda decir que me peleo con él, pues él sabe que hay carne en este cuerpo. And no matter how much I say that I argue or fight with him, he knows that there's still flesh Pero hay in un his body. corazón que le ama y que le adora con todo su ser. But there's a heart that loves him and worships him with Y his eso whole no lo heart. puede cambiar nada. And nothing can change that. Quiero que veas esto. El profeta Isaías escribe esto. Isaiah writes this: Regocíjate, oh estéril, Sing, barren woman, la que no ha dado a luz. you who never bore a child. Levanta canción y da voces de júbilo. Burst into a song. La que nunca estuvo de parto. Shout for joy, you Porque más son los hijos de la desamparada who were never in labor. que las de la casada. Because more are the children of the desolate woman than Yo her cuando who was leí esto with a dije, se me hace husband. que es al revés. And when I read this, I think this Se is me hace backwards. que la que tiene que estar contenta es la que tiene hijos. I think the one that needs to be happy is the one that has children. Se me hace que la que tiene que estar contenta es la que ha dado a luz. I think the one that needs to be happy is the one that has given birth. Pero esa es la bendición de Dios. But this is God's blessing. Primero que nada, que lo estéril no importa. First of all, your barrenness does not matter. Si no hemos dado a luz, no importa. If we haven't given birth, that doesn't matter. Si nunca hemos estado de parto, no importa.
If we've never been in labor, that doesn't matter. Lo más importante es que nosotros no estamos desamparados. The most important thing is that we are not homeless. Que nuestra vida tiene un sentido cuando llegamos a Dios. That our life makes sense when we arrive Que to nuestra get to vida God. ha sido guiada y amparada por Dios. That our life has been guided and has been covered by God. Entonces el beneficio no son los hijos. So the benefit isn't the children. Yo puedo estar contento, no importa que no tenga nada, I can be happy, doesn't matter if I don't have anything. porque lo más importante es que estoy casado con Dios. Because the most important thing is that I'm married to God. Dice más adelante, And it says up ahead. y de la afrenta de tu viudez no tendrás memoria. I don't know what it says. Keep the scripture. Isaías 54, 4 al 6. Do not be afraid, you will not be put to shame. Porque tu marido es tu hacedor. Do not fear disgrace, you will not be humiliated. Jehová de los ejércitos es su nombre. For your maker is your husband, the Lord Almighty is his name, Y tu redentor el Santo de Israel. and the Holy One of Israel is your Redeemer. Dios de toda la tierra será llamado. He is called God of all the earth. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. The Lord will call you back as if you were a wife deserted and distressed in spirit. Y como esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. A wife who married young only to be La rejected, says your God. diferencia siempre en la sociedad y en el mundo The difference always in society and in this world es que al estar Dios con nosotros, is that when God is with us, nuestra vida tiene un sabor diferente. our life has a different flavor. Así es que yo te invito a probarla si tú no has hecho esto. So I invite you to taste it if you have not done this. ¿Por qué hemos titulado Dar fruto no es suficiente? Why did we use this message? Bearing fruit is not enough. Aquella viuda que depositó sus 2 monedas, That widow who deposited her 2 coins, ella tenía algo que la primer viuda no tenía. she had something the first widow did not. Una de las cosas principales es que Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario, One of the principal things was when Jesus went to the cross at Calvary, dice la Escritura The Bible que says- él fue molido por nuestras rebeliones. that he was wounded for our rebellion. Y una de las cosas principales And one of the principal things es que para ser molido is in order to be wounded, tienes que pasar un proceso. you have to go through a process. Jesús dio muchos frutos en su ministerio, Jesus bore many fruits pero el in dar his fruto ministry, no fue suficiente. but giving fruit was not enough. Vamos a leer por último Jueces 9:8. Let's read Judges 9:8, Y ahí es donde vamos a entrar a este capítulo. and we're going to read in this chapter. Fueron una vez los árboles a elegir un rey sobre sí. One day the trees went out to anoint a king for themselves. Dijeron al olivo, They said to the reina olive tree, sobre nosotros. "Be our king." Pero el olivo respondió, y voy a usar una palabra media sarcástica, ¿crees que voy a dejar mi aceite con el que se honra a mi Dios y a los hombres para ir a reinar sobre ti? Give me the next scripture. No. No, dígalo otra vez, hermano. ¿Cuál era? En inglés. ¿Dónde está? 9:8. But the olive tree answered, "Should I give up my oil by which both gods and men are honored?" Y luego dice el verso 12, dijeron los árboles a la vid, Then the tree, on verse 12, then the ven tree reina sobre nosotros. said to the vine, "Come and be our Y king." la vid respondió, But the vine answered, ¿tú crees que voy a dejar mi vino, mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre ustedes? "Should I give up my wine, which cheers both gods and men, to hold sway over the trees?" ¿Por qué digo que dar fruto no es suficiente? Why do I say that to bear fruit isn't enough? Usted conoce las aceitunas, You know, you've seen the olives. riquísimas por cierto. They're really good, in fact. Y las uvas tienen And- el mismo tamaño más o menos. And the grapes have about the same size. ¿Sí? Fíjese que ninguna de estas cuando son cortadas del árbol tienen No. que tocar la tierra. None of these, when they're cut from the tree, they're not supposed to touch the ground. Usan unos sistemas especiales para que caigan de los árboles. They use special treatments to be able for them to get them Y from una the vez que trees. tanto el olivo como la uva
son cortados And once the olive and the vine and the grape is cut, de diferente manera, pero en el mismo sentido, son molidos. in a different way, but in the same sense, they are both crushed. En el caso de la uva, usan una piedra de moler, perdón, del olivo, usan una piedra de moler. In the olives case, they use a big stone and that they crush the olives with. En el caso de la uva, usted sabe, la pisan. And on the grapes case, they would step on them. Y esto, el primer jugo que sale, en el caso del olivo, The first juice that comes out from the olive, es el aceite que usted ve extra virgen. it's the oil that you see that's extra virgin oil. Es el más puro y más fuerte. It's the one that's most pure and strongest. En el caso de la uva, And in the grapes case, el primer exprimido the first wine that comes es lo out que es el mosto. is the must. Y este mosto es con el que se hace el mejor vino. And with this must is what they make the best wines with. Después de esto, And after this, agarran todo ese... se me fue la palabra, perdónenme. Todas esas piezas del olivo y de la uva. they get the fruit from the olives and the vine, Bagazo, perdón. Y lo llevan a una prensa. and they take it to a press. Y en la prensa vuelven a ejercer presión sobre ellos para exprimirlos más. And at that press, they apply more pressure to squeeze them even more. En el caso del olivo, es el aceite regular de oliva que podemos consumir. In the olives case, is the olive oil that we use, that we can Y el vino consume. empieza a bajar su calidad. And then the wine gets its better quality. Increíblemente los dos frutos llevan los mismos 3 procesos de exprimido. It's incredible that both of these fruits take the same 3 process to being squeezed. ¿Y sabes qué es esto? And you know what this means? Es que tanto el olivo como la uva están diciendo, es que lo que yo he recibido de Dios It's the olive and the grape are both saying what I have received from God tiene mucho más valor que lo que el mundo me puede ofrecer. has much more value than what the world can offer. Por más me. que me diga que voy a reinar sobre It ustedes, doesn't matter if you say that I'm going to reign over por más you, que me digas que hay cosas muy buenas en el or mundo, whether you tell me that there's a lot of good stuff in the por world, más que me digas que hay cosas atractivas para mi vida, or if you say that there's other attractive things for my life. la realidad es que mi aceite y mi mosto mejor glorifican a Dios. The reality is that my Tiene oil mucho and my más must valor glorify God, and que that lo que el gets mundo more me puede value ofrecer. than anything the world can offer me. Así es que aquella viuda pobre que Jesús vio, So that poor widow that ya había Jesus saw, entendido esto. she had already understood this. Por eso ella no fue a pedir limosna. That's why she wasn't out there begging for alms. Ella fue a depositar su alabanza a Dios. She went to deposit her praise unto God Porque ella pensaba lo último, because she thought the last la thing, escasez, the last thing, the no lack, importa, Dios me provee. doesn't matter. God will provide. ¿Sola? No, nunca, Dios está a mi lado. Alone, never. God is by my side. Desamparada, jamás, Dios es mi sustento. Am I homeless? Never. God is my support. Abandonada, no, Dios me ha rescatado. Abandoned? No. God has rescued me. Humillada, menos, Dios me ha restaurado. Humiliated? Never. God has restored me. Herida, Dios me ha sanado. Wounded? God has healed me. Desprotegida, Dios es mi escudo. Unprotected? God is my shield. Esclava, Dios me ha hecho libre. Slave? He has made me free. Sin identidad, ahora soy hijo y ahora soy hija de Dios. Without identity, now I am a child of God. Tu estado de viudez es diferente The state of widowhood is cuando tú has different pasado un proceso de entrenamiento. when you have gone through the process of training. Dios le interesa mucho que tú des fruto, God is interested in you giving fruit, que tú participes en todo lo que tú puedas participar that you can participate in everything that you can y des fruto. and give fruit. Pero a Dios le interesa But God is interested que ese fruto todavía sea exprimido, that that fruit be squeezed even more, que sea aún sacar más de ello. that we can draw more from you. Tú has comido una aceituna y una uva You've eaten an olive and a grape, y no parece tanta relevancia en nuestra vida, and it doesn't seem so relevant to our lives. pero es muy diferente cuando tú haces un buen guiso de un buen aceite de oliva. But it's very different when you make a good dish with using olive oil. Pero alguien tuvo que ser exprimido. But someone had to be squeezed.
Y dice la Biblia en Isaías que Él herido fue por nuestras rebeliones. And the Bible says in Isaiah that he was wounded for our Dice que rebellion. Jesús fue molido por nuestros pecados. And he was crushed for our sins. Que el castigo de mi paz, para que yo tuviera paz, Él fue castigado. So in order for me to have peace, he was punished. Y por su llaga yo fui curado. And by his wounds, I am healed. Este es el Dios que compartimos. This is the God that we Este es share. el Dios que me interesa que conozcas. This is the God that Este I'm es el interested Dios in you knowing. que yo quiero que esta noche tú te levantes I want you to get up this tonight y le empieces a alabar and be able to y a worship darle gracias por todo lo que Él hizo. and give him thanks for everything that he has done. Y que le empieces a adorar porque Él es el Señor en nuestra. And that you begin to worship him because he is the Lord of our lives. ¿Está listo para hacerlo? Are you ready to do that? Yo le invito a que se ponga de pie. I'm going to invite you to stand to your feet. Thank you for watching our Vital Church YouTube channel. If anything in this message has prompted your heart to open up to Jesus Christ and make him the Lord and Savior of your life, repeat this prayer with me. Lord Jesus, I surrender my life and my heart to you. I repent of my sins and I pray for forgiveness. As of this day, I confess you my Lord and Savior. I want to live for you the rest of my days. For salvation, I give you praise. In Jesus' name I pray, amen. If you made that prayer, welcome to the family of Christ. And if this message has been a blessing to your life, don't forget to click the subscribe button and the notification button so that you can continue to watch all of our video content. Also, pass the blessing forward by sharing this link with family and friends. Thanks again for watching. God bless you.